салом мегӯем ба шумо бинандаҳои азизу арҷманди телевизиони Сафина, чун ҳамешагӣ ин вақту соат расидем ба дидори ҳамдигар ва ин барномаи Лазиз бо Ҷамшед аст, барномаи болаззаттарини телевизиони Сафина ва меҳмони имрӯзаи мо ҳастанд дӯстон, аллакай садо баровардан инам бошад ҳунарпеша, муаллифи сценария, яъне сценарияновис, ҳамчунин коргардон Умеджони Султонмурод. Салом алейкум. Салом алейкум. Хуш омадед ба телевизиони Сафина, хуш омадед ба барномаи Лазиз бо Ҷамшед. Ман фикр мекунам ки имрӯз як хуроки бисёр лазиз омода мекунед, мисли анамон нақшҳое ки шумо меофаред. Умедҷон, дар оғоз як имконияти хубе доред барои бинандаҳои азиз шабакаи Сафина, хосатан дӯстдорони барномаи Лазиз бо Ҷамшед, як саломи вижаи худро расонида бошед. Марҳамат. Ташаккур. Ассалому алейкум ҳамаи нафароне ки ин лаҳза моро тамошо мекунанд. Умеджони Султонзод ҳастам, ҳунарманди театр ва кино. ва ман ташаккур мегӯям ба Ҷамшедҷон ки имрӯз як имконияте барои ман фароҳам оварданд ки ман имрӯз бо шумо рӯпарӯ бошам ва яке аз ҳунарҳое ки кам кар дар зиндагӣ истифода бурда метавонам имрӯз ба шумо пешкаш кунам, пешниҳод кунам. Инам бошад тайёр кардани хӯрок. Хеле хуб. Хӯриш. Дар оғоз бинандаҳои азиз бесаброна интизоранд ки кадом хӯрокро омода мекунӣ? Биё Ҷамшедҷон, аввал нагӯем номи хӯрок чи аст? Биёд ин хел мекунем. Кадом маҳсулотҳо барои хӯроке ки имрӯз Умед омода мекунад лозим мешавад? Яъне кадом маҳсулотҳоро? Хоб, ман ҳамон маҳсулотҳое ки ба ман дар кор аст имрӯз дар болои гӯем мизи кори мо ҳаст. Хайр. Гӯшт ба мо дар кор мешавад. Аввал равған, баъд гӯшт, картошкам ба мо дар кор мешавад, пиёз, помидор, бодринг, тухм, қаламфури булғорӣ, бале, тухм ва ин хокаҳои хушбӯйкунанда агар баъзеаш мувофиқи таб. Таб у заб. Хеле хуб. Дӯстони азиз, яъне ки анамин маҳсулотҳое ки шумо мебинед дар хонаи ҳамаи мо шумо ҳаст, қариб ҳамааш ана имрӯз омода мекунад як хӯрок ва гуфтанд ки дар давоми барнома хоҳем фаҳмид ки хуб чӣ гуна аст ин хӯрок ва чӣ ном дорад. Яъне ин шояд то як андоза хуб маҳсули эҷод ё тахайюли Умеди Султонзод бошад. Ҳамин тавр аст. Ва мегӯем ки ин хӯрокро омода карданашро аз куҷо омӯхт, ёд гирифт, инро дар барнома хоҳем гуфт. Дӯстон, вақтро зиёд намегирем дигар, сухан камакак зиёдтар шуд. Баъд аз як вақфаи кӯтоҳ бармегардем ва шурӯъ мекунем ба омода кардани ин хӯрок. Аниқтараш Умеҷон шурӯъ мекунад, ман ба он кас кӯмак мерасонам. Моро ҳамроҳ бошед. чикор мекунем акун? Зудакак. Аввал осине бармезанем. Бармезанем, хеле хуб. Чунки ба ҳар коре ки ҳиммат баста гардад, агар хоре бувад, гулдаста гардад. Мо имрӯз яке аз хӯрокҳое ки ман гӯем ки зиёдам тайёр намекунам дар хона, омода намекунам. Лекин мекунам. Ҳамин баъзан мо камакак дар назди мардум мо дар хонаи хеле нестем, мо кора намекунем. Мекунем. Мо дигар илоҷ надорем. Мекунем, лекин худамон мехоҳем мекунем. ҳеҷ кас ба мо аз таҳти дил мекунем. Бале, сидқан. ғурғур накарда мекунем. Пиёзро шумо шурӯъ мекунед ба майда карданаш? Мекунем дар вақти зарурат. Бале. Шӯхӣ мекунам албатта. Вақте ки шахс хуб фарзанд, оила, наздикони худро кӯшиш мекунад ки бояд як чиз на фақат омода кардан, кӯшиш мекунад ки анамон наздиконашро камакак бошад шод кунад. Ҳамин тавр аст? Бале, ман барои чи дар вақти зарурат гуфтам ин хӯрок ки мо омода мекунем, як лаҳзае буд ман дар давоми барнома қисса мекунам барои чи ман ин хӯрокро як лаҳзае буд ки ман зарур будам ки бояд ман ин корро мекардам. Яъне метавонед гуфта имкон аст ки чӣ гуна зарурият пеш омад ки шумо омода? Яъне биё дар байни вақти хӯрок тайёр кардан мо суҳбат мекунем ин мавзӯъро ки ман ин хӯрокро аз куҷо ёд гирифтам, барои чи ман ин корро карда метавонам. Бале, айни ҳол камакак гарм мекунем ё накунем? Бояд накунем ҳозир ё камтар гармтар шавад? Шир гарм мекунем. Шир гарм мекунем, барои равған камтар дег тасвидан мекунем. Хуб. Хеле олӣ. Ҷамшедҷон, ҳезимота камтар монд. Камтар мондан дар кор. Хеле хуб. дӯстон, айни ҳол дар фасли сармо бисёр хуб зарур аст, чунки ҳезум гуфтанд Умедҷон. ва шурӯъ мекунем. Шумо гӯшт аз майда кардан ва ба ман шумо нишон диҳед ки чӣ гуна. гӯштро майда мекунед? Хуб, гӯштро мегирем. Ман картошкаро. Мо гӯштро бояд ба мисли як ангушти, чӣ мегӯянд, ангушти кенҷагӣ аст ку? Майда. Ба мисли ҳамун майда кунем. Борик. Борик. Ҳолам бориктар. Ҳолам бориктар.
این خیلی باشد باید که از گوش کیمکونک نه من همینقدر خوب است. خوب است، خیلی خوب. برای من کمک مشکلی پیش آورد اومد، ولی به هر حال من کوشش میکنم که این رو چیکار کنم؟ سر وقت میده کنم. ما باوری داریم که این کارو کرده میتونه و من با کارتوشکا سر و کار میگیرم. این شب روز کار میکنید؟ به چی کار مشغول هستید؟ امید به چی کار مشغول است؟ من در نظر دارم این شب روز خدا را شکر ما در تئاتر خب کسبی دوست داشته خودم خیر کار کرده ایستادم. تئاتر اکادمی دراماوی به نام ابوالقاسم لاهوتی کار فعالیت کرده ایستادم. تمرین نمایشنامه ها رفته ایستاده است. نمایشنامه ها قریب که هر روز هست. ما مردم رو دعوت میکنیم بیان و میبیان و تماشا میکنم و خلاص در خدمت مردم هستیم. سلامت باشن. بیرون از کار؟ بیرون از کار از قفای تربیه فرزندو گیروداری زندگی دو پروپر بالا پایان. خیلی خوب. خب اکثریت در نقش‌های مسحکوی شما بیشتر، مثلا من چند فیلمی که دیدم، اگر نمایش‌ها رو نگیریم در تئاتر، در نمایش‌های تئاتری نیز هست، باز در فیلم‌ها نیز شما خب انمون نقش‌های که من در ژانر مسحکه پیشنهاد می‌گردند شما بیشتر فعالید. خب خود در کینو خود در تئاتر باشد چگونه است؟ مثلا راحت است شما، تبعیدی شما است یا اینکه مشکل تر است؟ گرچند که مثلا مسحکوی است شاید از نگاه تماشابین سبک باشد نقشو، ولی من فکر میکنم که بسیار مشکل است. انا میگفتی شما است از نگاه تماشابین شاید سبک باشد، لیکن بسیار دشوار است جمشید جان. وقتی که تو کوشش میکنی که یک نقش آفری که نقش تو باعث یک راحت نفر شود، یعنی یک نفر خندد راحت برد، این دشوار است. خیلی دشوار است. خیلی دشوار است. زحمت‌های زیاد رو طلب می‌کند. کوفت‌های زیاد رو طلب می‌کند. بوری هم شده است که مثلا شما کوشش کرده ایستاده در انمون، من در نظر دارم در تئاتر مثلا نمایش رفته ایستاده، ولی می‌بینید که اونقدر مردم نخندیده ایستادن. بعضی‌هاشون گویا که مخصوصاً آمده است که نخندانید نتوانید. بله. یعنی این گونه احساس هم هست. راست گپ هست این گونه احساس هم که مثلا می‌بینی که در بعضی نمایش‌ها هست که 300-400 نفری که در طلا نشسته است همه می‌خندند. بله. بعضی نمایش‌ها هست که مثلا نمیخندن تا نیمی نمایش، بعد نیمی نمایش الکی میفهمن. این خیال میکنم که از رفت نمایش هم وابستگی میکنه. امید جون اگر ما در وقت صحبت اگر کار نکنیم با فکرم که برنامه ما کار کرده دوام مییابد. کار کرده صحبت میکنیم. خب یعنی در اصل نگفته نماند که دوستای عزیز کارتوشکا رو ما با طرز چورکنجا میده میکنیم. به طرز چورکنجا. خب شما گفتید به طرز چورکنجا، به شکل چورکنجا، و اکنون فرصت اون رسیده است که بگویید که از کجا آغاز شد مهر و محبت شما نسبت پخت و پز و مخصوصا همین خوراکی که بسیار شما از عهده پختنش در سطح عالی میبرید. مهر و محبت پخت و پز به همه معلوم است که وقتی که گوش نموندی خوردن میخوایی، مهر و محبت خواهی نخواهی زیاد میشود. بله. و یک چیز است که من وقتی که در صنف 7-8 میخوندم، همراه یکی از گویم که یزنه‌هایم که او یک آشخانه داشت، من در اونجا همراهش هم یکی از کمترین نفرانی از دوستان عزیز که یزنه را نامگیر میکنن، بسیار با من میتونم یزنه جون گویم. سلامت باشند. چون که با این چیز میارزن، چون که مرا در زندگی بسیار کارها رو دادن. پخت و پز رو یاد دادن، پوست کردن کارتوشکا رو یاد دادن، سلامت باش، میده کردن پیاز رو یاد دادن. این در زندگی در کار میشه. درست است. و حقیقتا هم در کار میشه. من برای چی در اول گفتم که این خوراک من خوب کرده میتونم و چگونه از کجا یاد گرفتم جمشید جون. روزی بود که من راستی من 4 فرزند دارم. سلامت باشم. هر 4ش در مکتب میخونن، مکتب میونه. یکی از فرزند کلونی هم در کالج طبی میخونن. و روزی شد که من اویلم بیمار شد جمشید جون. راستی انا کنه اینجا آغاز. زندگی همین است. بله. خب بله. وقتی که اویلم بیمار شد در خونه فرزند کلونی مکتب میرود. پخت و پز کرده میتونن، لیکن نه اونقدر خوب. بله. و باور کردن نمیشه. بله. دیگه باور کردن نمیشه. درست است. و چیز دیگرش است که او خورده است و باید به مکتب برود و او در فکر خواندن باشد. و من صبحگاه ها میخواستم وقتی که کودک‌ها رو به مکتب گسیل کردن در کار میشد.
چی خوراک کنیم چی کنیم که تستر باشد با مزه باشد درست و کودکان سیر باشند از یعنی که شکم فکر نکنن و خواندن فکر کنن یعنی که شرایط مهیا باشد آنمون مثل همونه که مادرشون سر وقت همه چی داد یعنی علاقه عادت کردن میخزن چای تیار لباسشون دستمال کردگی همه چی تیار میخورن میروند وقتی که مادرشون بیمار شد به این کمبودی ها رو پرو شدن یعنی سیر کردن شکم یا کمی گوییم به اصطلاح پرابلم پیش اومد و من این پرابلم رو برداشت خودم گرفتم سلامت باشم و مردانوار چی میگویم اینا پیشبند رو بستم مردانوار و از قفای سیر کردن کودکا شدم و صبحانه برایشان همین گونه خوراک رو تیار میکردم که زود تیار میشود و از همین محصولاتی که شما در اول گفتید که در خانه هممون هست و از همین محصولاتی که در خانه هست خوراک تیار میکردم. راستی خب مهمون نشدیم در خانه امید جون حتما که من باوری کامل دارم که در آینده ها ما مهمان خواهیم شد زیرا ما یک دوست هستیم و من در یک برنامه دیدم که آنمون خانه شما یک طرف آنمون حولی یک با سنگ یک نقش و نگاری خیلی عالی کرده شده است که باور کنید اول من باور نکردم گفتن که این محصول دست خود امید است بعداً من رو باور کنوندن که نه جدی این محصول دستش است اینم یکی از مشغولیت‌های دوست داشته امید سلطانمرود است من می‌خواستم کمک معلومات اما زیاد نفرای هستن که باور ندارن به این چیز میگن چه همه امید خودت کردگی میگم من کردم نه چه تو سنگ شکستی باید سمنت تیار کردی در دیوال چسبوندی رسموش کشیدی میگم من کردم چه این میدونید وقتی که اگر ذوق پیدا میشده است جمشید جون من از خوردی در خانه های بلندآشانه زندگی کردم و همه وقت آرزو میکردم که یک حولیچه داشته باشیم بگویا میخوام در بالای حوله یک کت داشته باشیم یک کراوات داشته باشیم ما برایم همراه اولوی همه کساش من همین آرزو رو از کودکی میکردم سلامت باشم و خدا رو شکر من به این آرزوها رسیدم و من صاحب خانه حولی شدم و از همونجا آرزو میکردم که اگر من صاحب حولی شم من میخوام که حولی من از حولی دیگرها فرق کنه چون من و پدر هنرمند هستیم وقتی که هر نفری که از دروازه ما وارد میشود گوید که اوه ما به خانه اکتورا در آمدیم یعنی همین چیز در ذهن من فقط بود و من آغاز کردم از همین کار و رفتم همون سنگ‌های از دور نمیریم از همین ورزابی خودمون از درون یک دریا سنگ جدا کردم یعنی با ماشین بار کردم خونه آوردم یک ماشینی کلان شد و میدونید در رفته که من این کارها رو کردم و در اونجا من آهو ساختم یعنی اونجا از طرف کسبم نوار بردارا هستم من نوار بردارا رو با سنگ یعنی که نقش نگاری کردم اون نفرایی که چراغ میمونن من اون رو نقش نگاری کردم یعنی که همون کسب خودتون رو تصویر کردید با سنگ در حولی بله و در رفتی کار میدونید جمشید جون من یک سنگ شکستم یک سنگ کبود بود اینمی قدر بود اینمی قدر بود اینمی قدر من سنگ شکستم از بین سنگ تیلو برام من با شما از همین نقطه اثبات میکنم مفصل‌تر چگونه شدم تیلو گفتم کردمون کنی چگونه تیلو چی شد و تیلوی از دیوال کنده نمیشد من پیش میگم من سمنتش زیاد کردگی سخت شده است چسبیده یعنی که من سنگ شکستم جمشید جان سنگ تاجیکستانی خودمون با چند نفر متخصص نشون دادم گفتن که تیلو است در حقیقت تیلو است و من اونم میدونی چیکار کردم یک نقش نگاری کردم اگر در تئاتر شما رفته باشه دو تا نقاب است یکیش میخندد بله یعنی رمز تئاتر یکیش میخندد یکیش خوش خوا کرده است رمز تئاتر است و من در همون دو نقاب که من در تئاتر کار میکنم و کسب دوست داشته من از خون و رگ و پیوند من است من در یکی از همون نقابو همون همون سنگ استفاده بردم خوب کفایه است دوستان عزیز و اکنون روغن تصویدن میگیرد روغن تصویدن میگیرد ما کارو دوام داده صحبت کردن میگیریم خیلی خوب خب پیاز رو هم اگر هر کس میتونه با طبع خودش میتواند با مثل کارتوشکا چورکنجا میده کند یا میتواند چی دراز لیکن من چورکنجا بیا درباره من
бешубҳа гуфта метавонам ки нафаре ки дили шуморо гарм кард ва дасти шуморо рост кард дар ин касб падари шумо аст. худоро шукр. хуб чӣ гуна шуд ин хоҳиши бевосита худатон буд ки мас анамун ҳунарнамои падарро дар театр дар кино медидед ҳангоми хурд будед мегуфтед ки ман мисли падарам мешавам ё ин ки ин маслиҳати падаратон буд амиро камакак мехостам фаҳмам аз шумо. медонед ҷамшедҷон буд дар хона яъне дар ду фронт гӯем ки аҳли оилаи мо ҷудо шуда буд. якеаш мехостанд ки ман ҳунарманд шавам, якеаш мехостанд ки ман табиб шавам. хоб табиб хоҳиши кӣ буд? табиб хоҳиши хоб зиёдтар хоҳиши занҳои хона буд. хоб хоҳиши модарам буд, хоҳиши баъзе апаҳоам буд. хоҳарон буд. бале вале ман аз хурдӣ ки худ дар театр дар муҳити театр ман калон шудам, ба намоишҳо мерафтам. хоб ҳунарнамоии ҳунармандони театри бештар лоутиро ман тамошо мекардам. ман аз ҳамун рӯз аллакай барои худам интихоб карда будам ки ман калон шавам, ман актёр мешавам. вақте ки падарам ба ман гуфтанд ки синфи 11 тамом кардам мактаби миёна, гуфтанд ки бачам куҷо мерӣ? боз як нафари дигар буд ҳамсояи мо ки он нафар маро инқадар зиёд дӯст медошт, мехост ки ман ҳуқуқшинос шавам. мегуфт ки умедҷон ту мактаба тамом ки ту ҳуқуқшинос бояд шавӣ. ва яъне ки ман фикри ҳамаи нафаронро ман як тараф гузоштам, ман ба падарам гуфтам ки ман донишкадаи санъат меравам. ва ман ҳамуҷоам дар куҷое дар қаъри чашми падарам дидам ки падарам аз ин чиз розӣ буданд. чун ман як писарам дар оила ва зиёд нафаро зиёд падаро орзу мекунанд ки фарзандошон касбашонро интихоб кунанд, чун мероси падархоҳӣ касби падаромӯз ки моли падар харҷ тавон кард ба ду рӯз. бале. ва ҳамин гуна рафтем дохил шудем донишкадаи ҳунарҳои зебо, факултаи театри бадеӣ, театри актёри театр ва кино ва имрӯз фаъолият карда истодем. хуб умед ҳаст касби асосияш актёрӣ, баъдан масалан машғулиятҳои дӯстдошта дорад ин чӣ мегӯянд нақшу нигор кардан аз санг, баъдан хуб пухту пас кардан. боз дар ин ҷо умед якчанд тахаллуси дигар доранд, вобаста ба хӯрокпазӣ аст. бигзор намегӯем унро, шояд дӯстоне ки тамошо мекунанд умедро мешиносанд аллакай пай бурданд. бори дигар мегӯем ки акнун оғози барнома аст ва аз ҳама ҳолати муҳимаш аст майда кардани маҳсулотҳо ва баъдан дигараш хуб мегузарад. ва ман аллакай гӯштро майда кардам. умед аввал гӯштро меандозем. қаламфури булғориро, бале, аввал гӯштро меандозем ва ман қаламфури булғориро майда карда истодам. равғанро андохтем, гӯштро меандозем. хоб дӯстон, гӯштро меандозем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ва эҳтиёт кунед. бӯи гӯшт. бале. бӯи гӯшт. аслан нафарое ки хӯрок мепазанд ҷамшедҷон. хайр. ман гуфтам ки дар як ошхонаи камкам корам мекардам, ман сих кабоб мепухтам. саломат бошед. ин кай буд? ҳангоми донишҷӯӣ? не, ҳангоме ки ман хурд будам, дар мактаби миёна мехондам, синфи 7-8 мехондам, ман сих кабоб мепухтам. баъд зиёд нафаро мегуфтанд ки умед не ки ту зур мери фақат ҳар рӯз кори шашлихӯрӣ, гӯшт мехӯрӣ. ман ба ӯ мегуфтам ки ман мумкин ки рӯзи аввал ё рӯзи дуюм гӯшт хӯрда бошам. дар дигар рӯзҳо аллакай айбуш сер мешавад. аз бӯяш ман сер мешудам. ман бовари комил дорам ки бинандаҳои бисёр арҷманди мо низ ҳамин фикрро мекунад ки ҳамин ҷамшед дигар ҳаминҳои нав ба нав ҷамшед нонуш дар руғана. дуруст аст. вале дӯстон, акнун гӯем ки не ин тавр нест, камакак хато мешавад. ҳаст, лекин он чизе ки шумо фикр мекунед дӯстони барнома дар як ҳафта як бор сабт мешавад. ҳар рӯз агар мешуд мумкин. хоб мекобем дӯстон, мекобем. хоб ба мо дуто қаламфури балғорӣ розӣ мешавад. балғорӣ ин дар фарҳанги забони тоҷикӣ боз як калимаи дигар аст. бале, балғорӣ гуфтед. ман одатан ин як чӣ гӯям, камбудиам гӯем хато намекунад, зеро ҳар як шахс хато мекунад, нафари зинда хато мекунад. ва дар талаффузи калимаҳо низ баъзан боз мо тӯли як ҳафта бо ҳамин ҳамроҳи гурӯҳи
ایجادی و تکنیکی همین کلمه ها رو وقتی که من تلفظ میکنم بعضا دیگرگونه تلفظ میشود. باز شوخی میکنیم میگذاریم. از همین لحاظ امروز باز امید جان گفتن که قلمفوری بلغاری قلمفوری بلغاری و بلندتر کردن. هیچ بکی نیست؟ نه هیچ بکی. خوب است. خوب دوستان گوشت الکی واردی دیگ شد و این منوی اون رو دارد که کمک بوی انمون آشخانه ما دیگرگونه شد و توجه به طرز میده کردنی شما یک چیز از اهمیت ندارید که من اینقدر ماهرانه قلمفوری بلغاری رو ریزه کرده ایستادم. خب میتونید شما همین گونه ریزه کردم. من برای گفتم که توجه همتون به انمین امید جان که اینقدر مهارت و ملکه دارد. من در همه آشخانه‌ای که کار میکردم من از همه خورترین که بودم خورترین همه کارها رو میکند. بله. سبزی که پگاه باید 40 کیلو آش تیار شود من ریزه میکردم. پیاز رو من ریزه میکردم و همین خیلی هم در همون خانه‌ای که ما زندگی میکردیم در فدینه وقتی که توی میشد بعد یک روز پیش سبزی رو ریزه میکردن که آمادگی میدیدن. بعد میگفتن که امید دعوت کنین با من میرفتم اونجا یک لیمچه دو لیمچه سبزی رو. باز یک مشغولیت دیگر زم شد در شماره مشغولیت‌های امید این هم باشد میده کردن سبزی قلمفوری بلغاری. اون نفرانی که در این شب روزها کمک تنقیسی کردن مرحمت مراجعت کنید صحبت کنید صحبت پزد حتما که چی میشود کار حل میشود. البته شوخی میکنم برای یک مرد 40 هنر کم از گفتگی برین واقعا هم باید که از عهده همه چی باید شخص کار کند. برای در کار میشه در حالت به شبهه دروغ گفته اید؟ دروغ بله همه میگن دروغ. بله. لیکن در حالتی که روسو چی میگن فورس ماژور میگن. در حالتی که ماس همین دروغ ضرور استی همین دروغ یعنی که همه یعنی دروغی مصلحت آمیز به از راستی فتنه انگیز جای میآید که همون دروغی تو کمک میکند که یک نفر خوشبخت میشود. دروغی تو کمک میکند که یک کاری تو پیش میرود. دروغی تو کمک میکند که یک کاری خوب میشود. خیال میکنم ممکن است کاری خوب میشود ممکن است. بله. ولی اگر دروغی تو برای جهالت باشد و برای دیگر چیز خیلی دروغ نمیگم. سلامت باشین. خب چی شما رو به غضب میارد زود غضب‌آلود میشوید؟ کدام حالت کدام کار کدام چیز کدام مثلا خصلت یا رفتار من نمیدونم چی چیز شما رو خب به خشم میارد؟ با خشم خیلی بعضی کارهایی که مثلا با دلت درست نمیبیاد با فکرت تو درست نمیبیاد میتونی عصبی شوی غضب‌آلود شوی. من در نظر دارم که زود مثلا بعضی کارهایی که با من پسند نمیآید بعضی کارهایی که من زیادتر عصبی میشم باز همون عصبی میشم در دایره اویلم. یعنی که در من کوشش میکنم که در بیرون از خونه من عصبی نشم کوشش میکنم که نشم و وقتی که در دوره اویلا ارکگیت رام نمیبرم. بله. عصبی میشم از چی؟ وقتی که من عصبی میشم که گپی من نفهمید دو سه بار تکرار کردم نفهمید اون وقت ممکن من عصبی شم. در بعضی لحظات که مثلا فلان کارو کن میگویی با دو سه بار تکرار میکنی که فهمیدی با میگویی فهمیدی ها فهمیدم میبینی که نکرده است. الان از همون حالت میتونی عصبی شوی که آخه من فهموندم با پرسیدم که فهمیدی گفتی ها از همون حالت میتونم عصبی شم و من عصبی در بعضی لحظه‌های کار ایجادی میتونم شوم و عصبی ایجادی است. مثلا جایی که هنرمند مثلا اگر من کارگردانی کنم ببینم که هنرمند از روزش نمیبراید در همون لحظه میتونم عصبی شوم. خب جمشید جون ما کارتوشکا رو میاندازیم. کارتوشکا رو میاندازم. نه با اجازه شما باور میکنم. با شما باور میکنم ولی کارتوشکا رو میکوبیم. یا خوشو میکوبیم که یک 4-5 دقیقه دیگر یعنی که سرپوش رو نمیگذاریم. نه سرپوش رو هولو نمیگذاریم. خب خریم که مسئولیتی که ما برای ما لازم بود الکی خریم بازی پامیدور ما آماده میکنیم. جمشید جون من یک میگیریم وقت گیرم برای من پامیدور رو با شما دیم قلمفوری بلغاری. خیر هوانی سرد شده است بیننده‌های عزیز و باید که کمک غذاهای خب چی میگویند با قوت‌تر استعمال کردن الکی جایز است. همین طور است زیرا ارگانیسم نو اکنون مطابق میشود. خوراکای با قوت‌تر گفتید همین برفی که یکم زد کو جمشید. همین برفی که یکم زد من از تریزه خونه نگاه کردم که برف زد. میدونید چی یکم چیزی که دهانم مزه گرفت میدونید چی مزه قروتوب.
ҳамин маззаи қурутоб ман ҳамун рӯз омадам дар театр тамрин кардам, дар намоиш бозӣ кардам. ҳамун мазза аз зани ман нарафт ва ман нахостам ки хонаро гӯям ки як фатир омода кунед вай чун кора зиёдтар аст. рафтам чун ҳозир дар ҳама ошхонаҳо мо зиёд ҳаст, метавонӣ ба ҳазур рафта чӣ гуна фатир мехоҳӣ, нон мехоҳӣ, кулча мехоҳӣ, чапоти мехоҳӣ дастрас мекунӣ. Ва ман рафтам як фатири калони хушро гирифтам, рафтам дар хона қурутоб, анам хунукӣ ки гуфтед анами гулу хорид маззаи қурутоб кард. як чиз гарро мегӯям, шояд баъзе анамун ошхонадорон камакак рӯашон болида нагардад, баръакс шавад, зеро ҳар як хӯрок новбаста аз оне ки дар кадом фасл омода мекунӣ, баъзе хӯрокҳое ҳаст ки маҳз фасли худро доранд. ҳамин хел ҳаст. масалан қурутобе ки ман дар деҳа ҳангоми хурдӣ дар анамон чӣ мегӯянд пече ки дар гирифта истодаасту берун барф аст ним метр ва қурутоб мекарданд. модари мо масалан момаи мо мегӯем, вай дигаргуна буд. баъдан дидем ки қурутоб тамоми фасл шуд. яъне баъд монанд нест он қадар он қурутобе ки асиле ки мекунанд. ҳамин тавр ҳаст. ту ба фикри ман розӣ ҳастӣ? фикри ту чӣ гуна аст? яъне ки ҷамшедҷон, яъне ки нигоҳ кун, як вақт буд мерседес 190 буд, баъд оҳиста омад сечка буромад, компрессор буромад, фалон буромад. яъне ки мурури замон кати, яъне ки фантазияҳои одамот пеш рафта истодааст ва ҳамаи қурутобам яъне ки қурутоби гӯшти карданд, яъне ки қурутоби фалон карданд, қурутоби инхелӣ карданд, яъне ки қурутобам гӯям ки шакаробам синтез шудааст аллакай. шакароби гӯшти ина мо пеш надида будем. он мисоле ки шумо овардед тамғаҳои автомобилҳоро камакак реклама низ кардед, унҳо яъне ки шояд баъзеашон масалан он қадар муваффақ набароянд истеҳсол нашаванд, вале зина ба зина хубтару муваффақтар мебароянд. ҳамин тавр ҳаст. вале дар ин ҷо баръакс шуд охир. масалан қурутоби хуби асили анамин болазадро оҳиста шуда яъне ки алдараш шуд. ва он қурутобҳоро истеъмол мекардӣ. яъне чӣ гунае ки дар ош ҳасиб меандозанд, ҳамин гуна шуд. шояд ин фикри мо аст. дӯстони азиз, ин фикри мо аст. лекин ҳар кас ба таъму маззаи худаш мехӯрад. бале нафаре ҳастанд ки қурутобро бар афғани зард мехӯранд, нафаре ҳастанд ки бар афғани зағир мехӯранд. ман фикр мекунам ки нафаре ки бори ҳам анамун қурутобҳоро агар истеъмол кардааст, хӯрдааст, қурутоби асила мекуна асилро, оне ки қурутобро об мекунанд, равғанро аз болои ва мерезанд, дудаш ҳаво мехезад дар фасли сармо. дӯстон марҳамат, як бори дигар мекобем, кофтем қаламфури бори дигар мекобем ва бовар кунед як намои бисёр ва бисёр дилкаш гирифтааст. меандозем боз қаламфури булғурӣ нисбатан камтар ворид кардем. қаламфури булғурӣ не ҳамин қадар бояд кифоя аст. дар ҳамин калимаи булғурӣ камакак ман дар байналмилалӣ, шумо дар булғулӣ камакак забон мепечад, мечепад. инам ҳамун маънои онро дорад ки ба эҳсосот дода шудем, зеро хӯрок буяш аллакай мафтун кунанда аст. забона лол монд хӯрок. агар худамон таъриф накунем дигар. дӯстон, бе ягон муҳаббот бисёр бӯи лазиз дорад. боварӣ дорам ки яъне маззааш низ хеле лазиз аст. баъд аз як вақфаи кӯтоҳ бармегардем ва идома меёбад барномаи мо. ин барномаи лазиз бо ҷамшед аст. меҳмони ман ҳастанд умедҷони султонмурод. боро ҳамроҳ бошед. пурра гуфтем ки он вақте ки лозим омад бирён шуда истодааст ва бирён шуд, фурсати он расидааст ки чӣ кор кунем? намак меандозем. намаки калон бошад хубтар аст. намаки ошӣ. намаки ошӣ. хуб кани чӣ қадаре ки шумо гӯед камтар аст? камаки дигар ана ки не зиёд аст. шуд кифоя. дӯстон, як дақиқаи дигар хоб бирён мешавад. нақшаҳо чӣ гуна аст дар оянда, ҳам дар театр ва ҳам нақшаҳои шахсии худи шумо дар ояндаи наздик чӣ корҳоро бояд анҷом диҳад умеди султонмурод? нақшаҳо зиёданд, инқадар зиёданд ҷамшедҷон, нақшаҳо инқадар зиёданд ки
баъзеашро фурсат намешавад, вақт мегузарад меравад, лекин ҳарчи мо хостем намон мешавад, ҳарчи худо хост ҳамон мешавад. Яъне мо орзу мекунем, нақша мекунем, нақшакашӣ мекунем ки ман имсол бояд дар фалон намоиш фалон. Нақшаҳо зиёданд. Дар театр чанд намоиш рӯи кор рафта истода, дар театри Лоути. Худоро шукр, хушбахтона. Ва имсол як филм мехоҳем ба навор гирем. Худо хоҳад. хоб дигар мебинем чи дар рафти зиндагӣ чӣ мешавад. қариб хӯроки мо ҳам омода шуд. Ана акнун ҷамшедҷон мо тухморо мегирем. Хоб мешканем ва бояд тухм дар як ҷо биёяд. Дар як ҷо. Бале. Мешавад? Бале. Саломат бошанд. Хоб. сарпӯшро гуфтам ки мегузорем ба муддати оташро яктаи дигар паст мекунем ки ана дар муддати 10 дақиқа тайёр мешавад. хеле хуб. дӯстони азиз, баъд аз як вақфаи хеле кӯтоҳ бармегардем ва 10 дақиқа зуд акак мегузорад. моро ҳамроҳ бошед. ин барномаи Лазиз бо Ҷамшед аст. акнун билохира омода шуд ва сарпӯшро бо иҷозати Умед мегирем. ҳамин хел аст? тайёр аст? тайёр аст. хомӯш мекунем? хомӯш мекунем. стоп печка. бале. фурсати он расидааст ки ба лалиҳо мегирем. аниқтараш Умед мегиранд ва ман кӯмак мекунам. марҳамат. хуб. бинед, як намои хеле зебо дорад. дӯстони азиз, белохира омода шуд. ин хӯрок ва намои хеле зебо дорад ва як навиштаҷотиан низ дар ин ҷо навиштаанд. Умед меҳмони мо бисёр зебо ва намои иштиёовар дорад. баъд аз як лаҳза бармегардем ва мечашем. моро ҳамроҳ бошед. бо иштиё бошед. ташаккур ва бисмиллоҳи раҳмони раҳим. дӯстон мечашем. таб агар ки хоҳиш бошад дар болои ҳамин тухм 4 дона мурчи куфта шуда. саломат бошанд. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. саломат бошед. саломат бошед. воқеан ҳам бешӯхӣ бисёр лазиз аст. намедонам хафа нашавад гуфтам мумкин гуфта истодаи ҷамшедҷон. бодрингош катем. асосашро гӯяд чӣ гуна аст? росташро гӯяд чӣ гуна аст? ман барномаи Лазиз меравам гуфта чизе нахӯрдам. хоб ҳозир ҳамин нони қоқам бошад даданам ба маза метавад. не ки ба фикрам ки ба маза аст. лазиз аст дӯстони азиз. яъне ки мутобиқат мекунад ва ҷавобгӯ аст ба барномаи Лазиз. бисёр хӯроки хуб гуфтанд ки тест тайёр. воқеан ҳам тест тайёр аст агар зуд акак омода кунӣ ва бешубҳа ман фикр мекунам ки шумо низ инро аксарият борҳо омода кардед ва нафароне ки акнун мехоҳанд омода кунанд барои фарзандон аҳли оила чӣ кор кунем? омода кунанд. ҳамин тавр ҳаст? бале. ташаккури зиёд ба шумо. идома диҳед. саломат бошед. ман шуморо гӯш карда хӯрдан мегам. бале, хӯрданро. ва умедҷон воқеан ҳам лазиз аст. ва чӣ гуфтанӣ дорӣ ба бинандаҳои азизи шабакаи Сафина, ба ҳаводорони маҳорату малакаи худат ва ба дӯстдорони барномаи Лазиз бо Ҷамшед? ан ҳамин дурбин дар ихтиёрат. ба бинандаҳои азизе ки ин лаҳза моро дар давоми чанд дақиқа ҳамроҳӣ карданду тамошо карданду, хайр, ман барояшон пеш аз ҳама рӯзгори ободу зиндагии хубро барояшон таманно мекунам. саломат бошон. бигзор
рӯзгори мову шумо, зиндагии мову шумо, дастурхони мову шумо, дегҳои хонадони мову шумо пур бошад, аз хӯрокҳои бомазза бошад. Зиндагии мову шумо, рӯзгори мову шумо бомазза бошад, бо лаззат бошад, ҳамроҳи фарзандо, падару модар, хешу табор, ёру дӯстон ва ҳамеша тоҷикистони азизи мо, тоҷикистони ҷони мо ки ин қадар дӯсташ медорем, аз ин ҳам зеботар шавад, обод шавад ва ҳамеша дастурхони миллати мо ҳамавақт кушода бошаду пур аз нозу неъмат. саломат бошед. Саломат бошед. Ташаккур ба шумо ки даъват кардед. ба шумо ташаккур ки даъвати моро қабул кардед, даъвати моро пазируфтед. Як ҷаҳон сипос барои суҳбати хеле самимию хуб. ба шумо барои фатҳи қуллаҳои баланд дар корҳоятон бурдборӣ ва бисёр пешравиҳои зиёд ва нав ба навро таманно дорам. ташаккур, саломат бошед. саломат бошед. дӯстони азиз, бинандаҳои азизи шабакаи Сафина, дӯстдорони барномаи Лазиз бо Ҷамшед, инҷо бошад барномаи навбатии Лазиз бо Ҷамшед ба охир мерасад ва шумо дидед ки Умед як хӯроки бисёр лазизро омода кард ва ман фикр мекунам ки шумо низ зудакак омода мекунед барои фарзандон, барои аҳли оила, барои наздикон, барои дӯстон. инҷо бошад барномаи навбатии Лазиз ба охир мерасад. то дидори навбатӣ худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. ҳатман ҳамаш хуб мешавад дӯстон. хайр, то боздид.